May pamangkot sila, Shi. Ano? So, Aya. 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 Wala, saksit. Ah, may saksit. Nice, come here. Slide. May friends ka na da? Kubu. Uy! Kaya mo na na. Nagkanta ka na sa ball pit? Kita na stomach. Hindi ko kaguin. Wow, umakasad go in. You just kita nice. Ano naman? Ma-play gid ka mo? Pwede ka na kami sunod ni Ga. Iya nga mama. Iya pa. Yung cellphone din lang. Yeah. Aya, kami. Dirita mo slide mo. Kami. Ma-up ka sa slide. Kami. Oh. Okay, let's go. Okay. Go. Try. Not me. Let's try. Wow. Oh my goodness. Go inside, go. Wow, mas-slide ka? Here, oh. Mas-slide, dali. Wait lang. Diri ka. Ay. That's me. Wait lang. Dira ka lang. Okay, mas-slide ko na una. Oh, sige na. Come here. Dali, Ana. Oh, mahod ko si mo. Mahod ko si mo. Hindi ka? Buangit ka. Wait lang, magogo ko da, ha? Wow! Mas-slide ka? Hamba mo, hindi ka mag-slide. Maupod ko si mo. Wait lang. Go. Agay! Wait lang. Oh, hold. See? Aya, ikaw lang ha. Oh, okay. Go. Ay, may shorts. Ta? Ayaw dito sa small slide, oh. Hindi ka mag-go sa small slide. 1 minute. Mahid na kay Papa. Dito. Wow! Aya! Lay down. Wow! Princess! Say hi sa vlog. Hi vlog. Good night. Good night, Aya. Good night. Aya na. Ha? Like bed. Bed. You want to go up? No. No? Yes. Oh, I have a banana. Have a banana. You wanna go down? You wanna go up? Okay, drag you. Sa stairs. Let's go. Nag-play man di ba si Tita Nay sa una? Sangga maipa ko. Oh, hold. Don't hold. Ang dalik ko na. Balik? Hindi. Go. Hindi na mag-slide. Nabudlayan ko, day.
You wanna go to a bridge? Yes. Okay, come here. Here, Agio. I'll hold. Beach. Okay, una to. My friend. Oh, Arda si Tita Ja. Hi, Tita Ja. Hi, Papa. Hi, Tita Ja. No. Go. Go na. Scared ka? You want to go to the ball pit? No. Why? Where do you wanna go? Go down ka? Oh, may alagyan di oh. Wow! Big na ko si Mia Aya. Mag-go down ako. Joke lang. Joke lang? Ma-right ka? You wanna play here? Okay. Sit down. Abe. Hey! Oh, here ang blocks. Dun. Aya, wait. Tita, nice. Look at Tita, nice. Aya, look oh. Oh, look at Tita, nice oh. Aya, look at Tita, nice oh. Hindi ka magbukas eh. Ow, my head. Aya man. Oh, magugunat ako ng bali, Papa. Mas-slide ka? Hindi ka mag-slide? Oh, wait lang. Wait kay Tita Nice. Di ka mag-go sa bridge? Oh, slowly ha? Agay, nagsakit ako. Head. Oh, wait lang, Aya. Say, excuse me. With me. Again. Oh, si Papa. Si Tita Ja, oh. Hi. Oh my goodness. Aya, go down. Here, oh. Aya, here. Here. No. Bye-bye. No. Okay. Mambuti mo ka. Bala ka da, hindi na ako. Oh, Aya, excuse me. Wait, Aya. Aya, you wanna go sa boat? Yes. Okay, go over there, there's a bridge. Oh, si hi kay Papa daw. See? Oh my goodness, I am so tall for this. Hindi na ko di ka igo. Like, ha? Ha? Ayaw mo na. Mag-go pa kami sa boat. Go sa boat. Go sa boat. Dira, sa down, no? May boat di, oh. May steering wheel na di. Slowly, ha? Sit down ta. Weh, mas guide ka? Mas Down. Come here. Okay. Oh my goodness. Kaya faster. May maagi. Aya, faster. Aya ra, oh. Wala na ya, ah. Who took it off? Who took it off? Come here. Mag-go ko diyo. Come here. Oh, hold.
Angit, oy. Go down sa boat. Go sa boat. Over there. Go over there. Oo, boat na. Hi. My goodness. Na-miss ko na din. Okay, go. You wanna go off na lang sa ball pit? Yes. Okay, let's go. So, another ball. Okay, right. Mweh. Ta, go na ta. Dire oh, sa trampoline ta. Trampoline. Oh my goodness. Go inside. Do not down and hold on to the ring, huh? Yay! Yay! Bawal ko da. Hindi ko da ka-go. Oh. Oh no. Say, are you okay? Okay. Yeah. So. Uh-oh. Oh, Bi, come here. Danay kay sis kain. Bi, come here. Danay. Ayan. Hindi ko da ka-go. Hindi ko da ka-go. Small kids lang da. Big na kuya. Ha? Come here. No. Yeah. Wow. Yeah. Oh. Papa. Go, Tita Ja. Si Tita Ja, oh. Jaja. Go. Mag-go out ka na? Ballpet ka ah. Ball pet ka? Yung nabudlayan ka man. I'll get something. Oh. I'll get something. Oops, be careful. No. Here. Here. Maguguta dito sa may shop, oh. Guguta to sa shop. Ang bakar ka ah. Oh. Agay. Nakuhan ko sa bula. Babay ko, ya. Tama na kay gainit. Babay ko. Da, ay, Kaya mabay ko. ayan ay mo ginasell. Pork. Ano na iya? Ayan, I want. What is that? Kasi matuwad ka? What? Ito pagin sa piya? How you do it like this, oh? You know how? I like this one. Hadlokaw. Alam, may photobooth kasi pala. Then, May photobooth ka. sa Opa Studio. Tagpila. Kung kuha ka pa, please So, World of Fun, mait na kita. Uy, bali mama, tama na ka-play. Itsura. As mo danay si papa mo. As mo danay si papa mo. Kuha na yung papalaw nga na siya. Again. Hindi ka mag-play, hindi ka dito mag-play. Shake ka na ya. Wala na JD. Oo, wala na.
Ay, may... Ay, ba si Kiganta ni Papa mo? Kayo malakat na kita. Tapos na to, okay na tong Kevin. Kevins na ikaw, enough na. Mapuli na kita. Baka to tada na isa kwan sa food. Mabalik lang tabi You want ice sa cream? grocery. No. I can't. Maitas ang tinapay. I can't. Ice cream na lang. Ay, ice cream na lang. Mabait ice cream. Ay, sa dire? Dira lang gid. Wala pa? Kulang. Then let's go. Lagi ba kalagya si mama? Oo, bodo sig dasig to bala mo. Ay, dinibigay ako. Nakita ko. Enjoy sa kitang daw. Ha? So many people. Ayan. Baw gabi. Damo slack yan. Ani, may naman ani mama nga nag-bake ka. Wala. Oh, may mango. Mango si Mirai. Aring sikat mo. Sikat nga yung panalo. Ay, nang ginaloto. May pot size na di ba na? Siya galuto. Ang bata ko. Bang, empanada. Oh, magpalistaw. Empanada. Why pa? Isa na lang kulang. Ako na rin. Bayan, si Tina. Ka? Hindi no? Ay, ato? May pot size na. Ay, nasa? Gusto ko galing sticky rice. Yeah, nasa is so big. Kumikitaon. Yeah, it's a giant vibe yan. Wala na son. Ano, itong baklon. Michelle Lumpaw. O, pangitabi. Amo na to si Palamig. Nami to sa'yo ng Palamig. Ano ba? Ng drinks. You want crablets? You want this? Crablets? Amo na sa ako namin no, yung ama namin magtempla. Oo, ganit. Dance tayo.
Balls. Balls na lang. 120. Yes, madam. Hindi naman na mas mahal kung Yes, sir. Amen, Reggie. 75, sir. ready to see it. Pwede ba? Ano to? Nice na. Wala yan. Ito bongbong na eh. Kaka. Gusto mo? Try mo. Ube? Hindi may ube. Do lulubi ah. Coloring. Na-try mo na. Hindi ka nag-try. Slowly ah. Nice buligay sa to. Tower. Power. Tower. Sirado yan. Oh no! What do you want? You want shake? Guys, gusto mo shake? Oh. Yes, shawarma. Yan ang nakahulog. You want that? Hindi mo paglagbongo na? For food niya, sa food na dirawa. Okay? Hindi na paglulog yan na. Wala pininding yan pa rin. Kaya. Gabi naman eh. Bad na sila nga dito. Ay, hindi mo naging butang. Gabi naman eh. Bad na sila ito pala sa empanada. I-try yun na. Ang isa ka empanada, ako na lang nilaloon. Kay Mama Nini. Paglang ko. Nabili mo na order. Pares. Isa lang kay overload ni Mike. Share na ito na. Kami na ito kuya. Sino na itong ginabi na kagulang. Layaw. Who is that? Aya. Kuromi. Busog daw yan? Gani ako ba? Busog ko yan. Dala. May plastic pa ko din. No. Ay, ibaliskan mo man ah. Kunigid man yun po. Patry kaya ya? Story na ito. Bili ko. Kumaka na lang na 200. I-micro. Ito pala yung galing mo. May pwede mo maningin ko. Ito sa steamer. Ang ito, ang tatong Shaolong Bao. Happy.
Kaya ang kita, ang susi, ang